السلام عليكم. طلبة لاباس عليكم كلشي بخير في امان الله. أه... بون في هذا الفيديو دي بغيت نهضر على واحد ليكزارسيس اللي كنصحو لنا الاستاذ في القسم في لونفي. و صحنا في الاستاذ في لونفي مي لا ريبونس ما كانش مفهومه، كان خاصها شي شويه ديال ليكسبليكاسيون. بون لا ريبونس مقبوله مي il faut comprendre juste la théorie quelques principes نتاع السامبلكس باش pour comprendre la solution. Alors, c'est un examen de 2016-2017. La question, c'est la deuxième question du deuxième exercice. Alors, euh, dans l'exercice, le tableau du simplex dans la dernière étape du problème primal est donné. D'accord? Alors, donner la solution optimale du problème D de Q. Alors, sachant que déjà la question précédente, on a déjà trouvé la ligne اللي كتكون فيها moins z, donc on a trouvé ça. مع العلم انه هاد la ligne هذه هي بي نورمالمون كتكون بي دو اش، لحقاش بي دو بي كتكون دي زيرو. داكور. هنايا باش نفهموا هاد لا سوليسيون هادي شنو دار الاستاذ، ديجا غادي نعطيكم لا سوليسيون. الوغ من بعد ما ابري كون ا trouvé moins 9 0 0 moins 2 moins 4 0 moins 10. Il a posé que moins 4 est égal à moins y1 étoile, supposons que y1 étoile est comme variable de base du, euh, du duel. Alors il a posé comme ça. Moins 4 est égal à moins étoile 1, moins y1 étoile, 0 moins y2 étoile, moins 10 moins y3 étoile, et ainsi de suite. Il a posé là, venez là, il a posé. اسمحوا لي، يعني كنهضر بالفرنسي والفرنسي ديالي مخربقه، كنحاول نهضر بالفرنسي باش بوغ الناس اللي ما كيفهموش العربيه يفهموا، حتى يحاولوا يفهموا شي شويه. بون، هنايا حط موان 9 اتيكال موان y 4 ايطوال، يعني y 4 ايطوال اتيكال 9، وكمل حتى لهنايا، حتى وصل y ايطوال 7 اللي هي موان 2 اللي هي 2. D'accord. Alors, beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi elle a posé ça. فهمت؟ زعما حطها sur place، ما كاينه justification لا des étapes ولا un calcul. Il l'a posé. ولكن هاد القضية هادي pour bien comprendre la réponse du prof, il faut écrire les tableaux du simplex pour le primal et le duel et faire une correspondance entre les deux pour savoir la relation. Parce que c'est قبل ما avant de simplifier les choses, je veux juste dire que il y a une correspondance. Ça veut dire que cette ligne, ça veut dire les pH et il y a les zéros. Si on passe au tableau du duel, cette ligne multipliée fois moins ça serait la ligne, cette ligne. Parce que il y a لاحظنا دابا غادي نحاول اكسبلي لكم، غادي نحاول نبسط المساله. بون انا مانيش ضابطها مزيان، ولكن نحاول نبسط لكم ليدي جينيرال. بون عندك هادي سي لو فيكتور بي كنحطوا له لي فاريابل ديالو، بون لي كومبوزون ديالو، ماشي لي فاريابل، لي كومبوزون ديالو هنايا. وهنايا هاد لا لين هادي كتكون فيها بي اش، وداك بي اش هي واحد المهم، وكنديفلوبيو داك بي اش غادي نلقاو بان هاد لا لين هادي هي سي. دونك ملي كندوزو من البريمال ديال ولا كنرجعو من الديال البريمال، بون هاد لا لين هادي وهاد لا كولون هادي وهاد لا لين هادي بجوجهم كيشونجيو لي بلاص ديالهم افيك ان سين موان، يعني كتمولتيبلي فوا موان زان وكتجي في الاخر. بون pour bien expliquer ça et bien simplifier ça, j'écris la forme du primal. C'est supposons que le primal ديالنا ديكو فيها max. مع العلم attention à cette remarque là et attention بزاف لينا parfois البريمال يقدر يكون المين ماشي ضروري الماكس. الا كان عندك المين ما غاديش يكون عندك انفيريور ايغال، غادي تكون عندك سوبيريور ايغال. رد بالك للمسائل، والا كان عندك المين في البريمال غادي يكون الماكس في الدويال. فهمتيني؟ هذا ما كاينش ان ديما البريمال راه ماكس، لا، البريمال يقدر يكون مين ويقدر يكون ماكس. بون الوغ يقدر يكون ماكس، فهمتيني؟ بيسكو حنا حاطين عندنا في البريمال ماكس، دونك في الدويال غادي نمشيو غادي نحطو المين. داكوغ. بون الا حطينا الماكس نتاع ديك لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالنا ات ايغال سيغما دو 1 جوسكا ان دي سي اي اكس اي ات ايغال لو ترانسبوزي دو سي فوا اكس. الله يخليكم juste qui m'a dit un conseil. Il faut faire attention au transposé,
parce qu'il y a beaucoup de formes matricielles qu'on écrit dans le cours et sont fausses. Elles sont pas vraiment fausses, mais on oublie souvent les transposer. Voilà qu'il la multiplication entre les matrices, le transposer est très très utile pour faire le produit. Sinon, le calcul serait vraiment faux. Alors, ce contraint de AX inférieur ou égal à B, X positif. Et juste pour simplifier les contraintes, on peut les mettre sous forme de A1 fois X1 jusqu'à A1 N Xn inférieur ou égal à B, hein. Mais il faut tenir compte que la dimension du vecteur x c'est n, et la dimension du vecteur b c'est m, et la dimension du vecteur c c'est n. D'accord? Si on veut passer au duel, alors on va l'indice n, on va jouer un rôle. Le duel et le primaire jouent des rôles symétriques. Ça veut dire que la place où on trouve n, on va poser m. Et à la place de x, on va poser yj. Et à la place de c, on va poser b. Regardez que c'est une remarque très très importante que b et c jouent des rôles symétriques en traversant au duel ou bien du duel au primal. D'accord? Suivez bien. هنايا عندك un c وهنا عندك البي في لي كونترانت. بون ملي كندوزو الدويل كيولي البي هو اللي في لا فونكسيون اوبجيكتيف و سي هو في لي كونترانت. والله يخليكم، نتمنى انكم espérons que vous écrivez ça sur vos papiers et vous le révisez et bien écrire ce forme matriciel, parce que l'écriture matricielle du simplex c'est très important pour comprendre le principe. Je vais écrire le tableau du simplex et vous allez voir pourquoi le professeur a posé, il a pris la dernière ligne et il a multiplié par moins 1 et l'a donné pour trouver la solution optimale du duel. Donc, si on veut faire le tableau du simplex pour le primal, on aura ce tableau-là. Regardez bien. Alors, le tableau, là, on va poser les variables de base. Et là, on va poser respectivement de 1 jusqu'à le dernière variable, toutes les variables. Mais بغيت انايا نفرقهم زعما، درت انايا لي فاريابل اور باز بوحدهم et la variable de base. علاش؟ لان ملي كنرجعوا لا dernière ligne les variables de base كياخذوا 0 و les variables اور باز كياخذوا des valeurs. d'accord؟ وتما كنبقاو نديفلوبيو داك لي فالور اكسيتيرا الخبر راه في راسكم. معليش هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. الوغ كو لو فيكتور بي هو اللي كياخذ هاد لا بلاصه هادي مزيانه، وهنا كتكون عندك ديك لا فالور فين كتوصل، يعني ملي كتوصل لوبتيماليتي كتكون عندك واحد لا فالور كتاخذها، المهم كتغير هاد لا فالور سويفون لي زيتاب اللي راك تما. غير هنايا باش نبين لكم بانه هاد لا لين هادي هي سي دون لا بروميير ايتاب، دون ليتاب 1 هنا فين كتبان بي دو اش. هادي نورمالمون بي دو اش رجعنا لكم هاد القوا بي دو اش، مي بي دو اش تيغال لو فيكتور سي دي فالور اور باز، دي فاريابل اور باز ترانسبوزي du C hors base, moins CTB de base, AB moins 1 AH. Donc, dans la première étape, le vecteur C de B des variables hors base prend toujours 0, 0, 0, 0. Parce que dans la fonction objective, le vecteur C fait de 1 jusqu'à n. De 1 jusqu'à n, 1 prend des valeurs de 1 jusqu'à n. Bon, pour les valeurs hors base, prend des 0, juste des 0. Donc, on va multiplier par 0. C'est là, si ça 0, alors cette partie serait nulle. Donc, P de H est égal à transposer du vecteur C des hors bases, des variables hors base. Donc, que là sont des variables hors base. Donc on va poser juste les valeurs des CI. Alors PH ce sont des C1, C1, C2 jusqu'à C1. D'accord? هذا هو لو تابلو سو فورم ماتريسيال تاع سامبلكس. مازال دابا لا رومارك مازال ما وصلنا ليهاش. هادي نمشيو غادي نعاودو نفس لي زيتاب، غادي نعاودو نفس لي زيتاب بالنسبه للدويال كما كنشوفوا هنايا. شي هاد الدويال هذا غادي نمشيو نديرو اون ريبريزونطاسيون كما درناها للبريمال. اون اورا كوا؟ اون اورا موان جي بي ايطوال بي اسوسيي au problème duel. Alors, et là, هنا في كاينه لا رومارك. هنا on va poser C. Le primal il y a B et là on va poser C. Regardez que C هاد C هادي هي اللي كانت هنايا une valeur près de
multiplié par moins 1. Donc هاد les valeurs اللي كيكونوا هنا هما اللي كيكونوا هنا فوا moins 1. كنهضروا حنايا على ليطاب لو دو سامبلكس ديال بريمال و الدويال في ليطاب 0 et l'étape optimale. D'accord. Bon, les étapes اللي في الوسط كنكونوا خدامين في الوسط قبل ما كنهضرش عليهم. بون انا كنهضر في لا ديرنيير اي لا بروميير ايتاب. الوغ لي فالور في لا ديرنيير اي لا بروميير ايتاب، دونك لي فالور اللي كيكونوا هنا هما اللي كيكونوا هنا ملتيبلي فوا موان 1، اي لي فالور اللي كيكونوا هنا هما لي فالور اللي كيكونوا هنا ملتيبلي فوا موان 1. بون هادي سي اون رومارك ا ديفلوبي. بون تقدر تقول لي بون on peut dire que c'est pas suffisant pour dire ça. Mais il faut le démontrer, bien sûr. Je sais pas la démonstration. À vous de chercher la démonstration. Parce que je vais vous indiquer où vous allez trouver la démonstration. C'est la représentation matricielle du simplex. Elle est très très difficile pour. C'est pas très difficile, mais ça prend beaucoup de temps. Bon, juste pour. Maintenant, Anna, je suis là pour vous donner l'idée comment passer du duel au primal et comment passer du primal au duel. Alors, si tu as le tableau dans si tu as le tableau du primal dans l'étape optimale, alors pour trouver la solution optimale du duel, tu vas prendre juste cette ligne, juste cette ligne, serait la ligne des variables, serait la ligne des variables, serait la colonne C où tu peux trouver les valeurs des variables de base du duel. D'accord. هنايا زعما بغيت نقول بانه مثلا عندك ان طابلو ديال الدويل ياك. مثلا الا كان عندك ان طابلو نتاع البريمال وعندك هاد لا لين هادي وبغيتي تلقى نتايا لا سوليسيون اوبتيمال نتاع دويل، شنو غادي دير؟ غتاخذ هاد لي سوليسيون غادي تضربهم في موان 1 وغادي تلقى هاد لا كولون. هاد لا كولون شنو كتكون فيها؟ كتكون فيها لي فالور ياك، لي فالور اوبتيمال نتاع لي فاريابل دو باز نتاع الدويل. وكذلك si tu as le tableau du duel, tu vas prendre juste cette colonne et tu vas multiplier par moins 1 et tu vas trouver, ou bien tu vas prendre, non, si tu as le duel, tu vas prendre cette ligne, tu vas la multiplier par moins 1 et tu vas trouver cette colonne où il y a les valeurs des variables de base du primal. Et c'est comme ça on peut faire une relation entre le tableau optimal du duel et le tableau optimal du primal. Donc il y a une correspondance. Donc cette ligne dans l'optimalité dans le fois moins 1 et tu vas trouver cette colonne. Et celle-là, tu vas multiplier par moins 1, tu vas trouver cette colonne. C'est pour cela le professeur a multiplié par moins 1. Bon, pour simplifier l'exercice, je vais écrire le tableau. Donc le tableau de l'exercice est posé comme ça. On a trouvé la dernière dans la première question. Bon, les valeurs au milieu, je vais pas l'écrire parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Pour moi, d'accord. Je vais répartir le tableau suivant les variables hors base et les variables de base. Les variables de base donc seront comme ça. Les variables de base ont des zéros et les variables hors base ont des valeurs. Donc les variables de base des zéros là. Alors et les valeurs des variables hors base. Donc si on veut maintenant passer du tableau primal au duel, regardez ce tableau là est du primal et ce tableau là est du duel. D'accord? Si on veut traverser du primal au duel, il faut faire attention à une chose. On va dessiner un tableau tel qu'il est. On va à la place de B, on va faire C. Et si je mets une croix là, je vais la mettre là. Symétriquement, je vais la mettre là. Et les valeurs qui sont là, je vais les multiplier par moins 1 et seront là. Alors, puisque les variables de base prennent des zéros, seront des zéros là. J'ai aucun intérêt pour écrire la valeur là. C'est 440 reste parce que la valeur optimale là reste pour le primal, mais c'est pas intéressant pour l'écrire parce que je n'ai aucun intérêt pour l'écrire. Je veux juste savoir la solution optimale. Et là, c'est pas intéressant. Alors que si maintenant, pour écrire les variables là et là, il faut tenir compte que je dois écrire les variables du primal x1 jusqu'à x7 et poser les valeurs d'écart que j'ai ajoutées dans la fonction objectif. Regardez que la fonction objectif dans l'exercice, il n'y a pas de x5, x6 à regarder dans.
x5, x6 et x7 sont les variables d'écart. Les variables d'écart seront les variables de base du problème, seront les variables de base du problème duel, d'accord? Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y6. C'est comme ça que je pose mes valeurs. Alors, je vais faire une correspondance entre les variables. X1, là, que c'est X1, c'est Y4, c'est X1, c'est Y4, oui, Y4, hors base. Oui, oui. C'est bon, نسيت la méthode. Bon, ما عليناش أنا تفكرتها دابا. Alors que les variables de base du primal seront les variables hors base du duel. Et les variables hors base du primal seront les variables de base du duel. D'accord? Le correspondant de dans le primal pour passer au duel serait Y5. Regardez ce qu'on a posé. Y2, Y5. Ainsi de suite. X3, X3 nous donne Y6. C'est Y6 ainsi de suite. Et on pousse tous les colonnes et on va trouver que Y4 serait 9, Y7 serait 2, Y1 serait 4 et quel Y ça? Y3 serait 10. Et on pose le vecteur Y1 jusqu'à Y7 et serait 4, 0, 10, 9, 0, 0, 9. Alors que les variables que je vais prendre juste les trois premiers. Je vais prendre juste les trois premiers parce que ce sont les variables dans la fonction objective donc la solution donc serait y étoile y étoile serait c'est 4 0 et 10. D'accord? ونتمنى هكا تكونوا فهمتوا. و سي ميو هنايا on a fait toute cette transformation juste pour savoir comment on a multiplié par moins 1 on a trouvé la solution. Donc la méthode du professeur reste toujours la meilleure mais tout ça juste pour expliquer ce qu'on a fait. D'accord? espérons هاد الفيديو دي يكون فاتكم وكنعتذر على الفرنسية ديالي اللي واكلة العصا. وتحياتي للطلبة تبارك الله عليكم تحياتي. وتنظن غادي يكونوا دي زيغور واذا كانت شي حاجه كنعتذر. المهم انايا راني وصلتكم داكشي اللي فهمتو صافي. يلا تبارك الله عليكم.